mayong adlaw sa tanan. So karon akong birthday, nagpasalamat jud ko kay kuan ako 38 na akong edad, guys. Unya gahapon unlock sad nako akong 39k nga followers. So di ba doble ang celebration. Bitaw guys, salamat jud kay kaysa og nagpasalamat po sa Ginoo kay gitagaan pa ko niya og taas nga kinabuhi og mayong panglawas kanunay. So nagpasalamat jud ko na, guys. Og bonus na gyud ni nga kanang karon nga nag content creator nako, unya daghan kay nag-follow sa ako. Kaya ito gamay ra kay ang akong followers. So karon na naghan na gyud mo, daghan jud kay salamat, guys. Kay tungod ninyo madasig jud ko kada adlaw nga magbuhat kog content, mag-post ko dinhi kay ano, kanang naaman mo nagsuporta sa ako kay kung wala bitaw mo kanang murag luya sad kayo, pero bitaw sa pagsugod nako gamay ra gyud kog followers, no. Nya magsige pag yung post sa akong main account nga i-follow ko ninyo mao ni kay gusto ko nga mag content creator pero wala gyud kay nag-follow at nako ato, guys. So karon ra gyud nga daghan ang nag-follow sa ako tungod kay nagbuhat nako og content. So usa ra gyud ang akong mahatag nga tips sa inyo nga kinahanglan magbuhat gyud mo og content. Bisan pag daghan kay kag followers nya wala kay content, wala gihapon kung magbuhat ka og video gani nya karang dili organic ang imong followers, wala man gani mo view sa imong kanang video. Kay ako naman ang na-experience kay nagsugod man sad taan ang mga count me in sa una. So nagsugod nagkuan jud ko, nag-appeal ko ana para managhan akong followers. So na-realize nako nga wala ko'y views. So mao to nag-stop ko. Pag stop nako nagsagunson ko og buhat og mga video, mao na dayon ni nga nay nag-trending, nay nag-viral kay kanang naningkamot pug ko nga nakoy ma-content kada adlaw. So kinahanglan diri sa kung mag-content creator ta, kinahanglan consistent pud ta kada adlaw ta mag-post kay para makita pud ni Meta nga kugihan ta nga kanang kwanta angay ta nga tagaan og kanang tabangan, angay ta nga tabangan niya nga ipadaghan ang atong views tungod sa atong pagkugi. Mo nang ang akong page suggested naman niya mo ni na daghan na kaayo ang nag-follow sa ako kung asa ko ninyo nakita nga na-suggest nako, mo na magpasalamat ko sa inyo kay inyo kong gi-follow, no. So nagpadayon jud ko kay inyo kong gisuportahan. Mo nang daghan jud kayong salamat kay tungod ninyo layo-layo na ko og naabot na ko ani nga wala ko magdahom nga maabot na ko ng 39k followers, duol na ko sa 40,000. So kinsa may mag-expect ana nga makaya na nako abuton nga kani adto. Maglisod man gani kog maglisod man gani kog kuha sa isa ka adlaw og isa ka followers. Oh, tinuod sa pagsugod nako. Mura na lang kog muluhod. Hapit na lang kog muluhod sa akong account para lang nga i-follow ko, pero walay nag-follow sa ako kay tungod wala man koy content. So unsan pag-follow sa tao. So mao na kinahanglan maningkamot jud buhat og content para i-follow ka sa tao nga ganahan sa imuha, ganahan siya sa imuhang mga content, i-follow jud ana niya. So maura na akong i-share, guys. Daghan kayong salamat sa pagsunod sa akong mga video. Okay, bye-bye.